Okay, game 3 man ni game. May champion na sa bakbakan diri sa Lamak Pinamungahan ang team Dumanog. Kini game 3 man ni game na. Game 3 man ni game. Ono 0 na, 1-0 in favor of team Cebu City. Ruiz. Out ball, out ball. Atong pasalamatan atong mga sponsor ning atong bakbakan diri sa Lamak Pinamungahan, Cebu. Nagipanguluhan ni Mayor Glenn Baricuatro, Boss Gili, Boss Sator o Boss Torco. Ono igualis na sa atong game 3 money game. Service Nonel Ruiz. Boss ni William di madawat. Babaw tres. Oh no. Kene parados. Orle. Bang gilatos na Idol Jobert. Bang bato. Dos. Ono. Baby Orle. Tunel. Babaw. 3-1 na in favor of Team Cebu City. Win, 4-1. Shout out na ni Jim Siniralaw ni Minso. Shout out sa ni Boss Cindy Boy Baramida. La. Baby Orly. 5-1. Ini para size. Nonil, tagak, Saud ni Ruiz. Baby Orly. Side out, bola sa Team Dumanog. Servisyo Baby Orly. Tunel. Bang! Sakto ra sumpok. Dos cinco. Kini para 3 sa Team Dumanog. Baby Orly. Jason. Big kill na sad. 3-5. Alah, William. Ruiz to the rescue. Nonel on the attack. Baby Orly. Baby Orly struggling. Side out. 5-3. Pabor sa Team Cebu City. William. Sa tono mga birada ni Idol Jobert. Out ball firme. 5-3. Ay! Ka-counter. Usara sa katira. 5-3 ha. Servisyo Jason. William. Ruiz. Layat. Gisagang ni Nonel. Nonel may atake. Karap-karap si Jason. Cinco tres. Servisyo Nonel para 4 sa Team Dumanog. Nonel milayat. Baby Orly.
Nonel. Jason. Side out. Bola. Servisyo Ruiz. Yan. Out ball. 5-3. Servisyo Baby Orle, the sleeping child. Baby Orle. Hala, tuwara sumirhin. Jason. Lusot. Out ball naman si Jubert. 4-5. 1 point ball game. Migoko dan tim Dumanog. Jobert. Donel. William. Baby Orle. La. Wana, breaking ngay na. Servisyo Orle. Igual 5. Nonil. Bundakan. Kagay. Igual 5. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jobert. Nonel to Jobert. Jason. William. Lo, ay, basi yung baso. 6-5, pabor sa Team Cebu City. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Cisaron. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang Ludis Native Lechon Manok diya sa poblasyon Dumanog. City 5 na. Servisyo Jobert. Para 8. Nonel. Ruiz again. La. Nonel. Dara. La Jason. Nonel. Sabi tatirang William. 5-8. Tatlong puntos ang kalamangan sa Team Cebu City kini para 9. Jason, below din shot. Ay, tuara. Wa kaboto ang bomba ni Ruiz. May kakar. Bola sa Team Dumanog 5-8. Kini para size William. Gidok-dok, gidak-dak, gidik-dik ni William. Size 8. Ini para City. Side out. 2-0 atong standing ha, pabor sa Team Dumanog. Wap ay nadagan ang Team Cebu City. Jason. Atwara, pad-pad na batang may laban. Baby Orle, pokot ang tirang Nonel. 9-6. Kene para Jis. Kamang na si William. Bombahi, birahi, chachahi. Ang galing. Perfect. Coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Perfect shot at a perfect time. Servisyo Jason.
Tagay good ay Timson. Hubert. Kamang gagin eh. Bang! Kaya na. Sumakay ba kayo? On si size para ba sa Team Cebu City. Lah, nakabunal pa ang Team Dumanhog. Onom kontra usa. Servisyon Nonel. Wes. Ah! Eberle. Nonel. William. Bang. Bato, tara. Nagbinatuay na. Ay, tuara. Side out, side out. Bola sa Team Cebu City for the win. Bang! Allah ka diha. Side out, side out, side out. Size 11 ha, size 11 in favor of Team Cebu City. Servisyo Baby Orle. Lobo, giatag sa Team Cebu City. Laras Nunil, answered by Jason. Out ball, out ball. Okay. For the win para daog. Ako. Sinabit ni Idol Jobert Marcinas. On si size, side out. Atong organizer, oh. Service William. Out. Out. Shout out din Sparkle Baby ha. Direto si Sparkle Baby kanina. Out ko ni Junior. Kira, boss. Ha? Out Junior Kira. Junior Esquira, shout out. Bang! Tara. Ito nagkaputukan. Dol. Okay, daog na. May daog ang Team Cebu City sa game 3 money game. Nakabaus.